Всем привет, друзья! Сегодня мы финалем GreedFall. Я надеюсь. Ну, по крайней мере, у меня такие планы. Поэтому, не знаю, будем играть до посинения, пока не пройдем его. По идее, должно уже очень мало времени остаться, и мы уже должны его пройти. Поэтому... Ну сколько тут? Полтора часа, может, займет, может, 2, не знаю. Посмотрим. Вот. Завтра мы смотрим Gamescom. Будут представлять индюшатинку. Будем смотреть индюшатинку, которая будет выходить прикольная. We can't be seen from the path. Let's wait here to see where Constantine goes. Here comes your cousin. In very strange company. Вот. А после Gamescom, либо сразу же в этот же день, либо уже на следующий день после стрима по Gamescom мы с вами выбираем новую игру. Будем крутить поинтовый аукцион и пикать новую игру. Ну, естественно, она абсолютно рандомно будет выпадать. Но у меня уже есть несколько заготовок, так что... Если что, можете завтра, послезавтра прийти. Будем пикать новую игру. И будем потом начинать по ней прохождение. А пока у нас GreedFall. Следим за Костиком, за братанчиком нашим. Не знаю, здесь будет финальный файт или попозже. Наверное, попозже. Мы его сейчас чисто спалим. Нифига у него рога выросли уже жестко. О, с этим мутантом придется драться, походу. Constantine, what are you doing? Cousin, you're here. I would have preferred that you learn all of this another way, to be able to reveal everything to you in better circumstances. But whatever power we earn, there are some things that escape us. I have no idea what you're talking about, but what are you doing here? I seem monstrous to you. I am well aware of that. But I promise to explain everything when the moment is right. Then you will understand. You will see. The temptation is so great to share all with you right now. You have done so much for me. You have given me so much. I haven't forgotten, believe me. But I still have more to do. Forgive me and have patience. Hold them back. But do not kill him for anything in the world. Блин, нихера себе мутант огромный. Constantine, come back and explain yourself. My child. Ё-моё. Я, короче, хочу... Тихо! Я ему хочу броню снести.
Ах ты тварь! Да ты бесишь меня? О, почему у него паралич не сработал? Тихо, тихо, тихо. Какой спойлер ты увидела? Yes, but I don't understand. What he wants. Eternity. Strength. Power. Я понял. They all want. Those who take without looking beyond themselves. Like all those from the faraway lands. He wasn't like that. He couldn't care less about all that. Но мы сегодня сейчас заканчиваем, надеюсь. The brevity of his existence that terrified him to the point it changed who he is. You must stop him. Each time that he bonds, he destroys me a little more. And with me, the hope for a cure. And now it's my heart, my most sacred sanctuary that he covets. You must kill him. It is madness. The consequence of his folly, yes. Believe me, there is no other solution. Stop him, flesh of my earth, or there will be nothing left to save. Пу-пу-пу. I understand. You were raised with him. He is no doubt your closest relative, your best friend. But he has paled completely. And I would like that we do not run aground with him. We must learn more if we want to understand his plans and prepare against them. This hiding place he was talking about in his notes. We must find it. If he is as clever as I think, my child, there is a chance his guards will have been warned of our coming. We need to be prudent from now on, even if he is keen on sparing you. I'm well aware. It is not just my life at stake. And what hope do we have against all the creatures he is assembling? Give us your help, Illuminated, because the path is dark. Allow me to be more pragmatic, Father. It's an О, army that we need. Allies. вот Natives союзники. will help us. Perhaps the Nords if we're able to convince the Admiral. The idea disgusts me to ask for help from that viper Torsten. But his men would be useful. And we could also speak to the Mother Cardinal. The support of the Enlightened can't be refused. What an absurd project. On the continent they would brand us crazy, but not here. On an island where everything is possible and all folly is accepted. Let us go. We need to put an end to all of this. Ну, короче, подозрение у меня такое, что нафты нам не помогут. Вот. Есть такое подозрение у меня. А остальные могут. Надо, кстати, качнуть. Кстати, стопендра. У меня только одно заклинание, да? Да, только одно. Так, что нам? Юстициан, поддержка островитян, монетка. Ну,
Погнали везде по очереди тогда. Только нужно... А, ну тут, в принципе, все есть. Найти убежище Константина, ёпта, как я его найду? Вопрос. Так, ловушка, 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 ловушка. Так, броня. Здоровье, броня, все. Я все закупил, мне пофиг. Но раз мы собираем союзников и готовится какой-то last fight, то, видимо, все-таки финалем сегодня уже. С кайфом. И потом Gamescom и пикаем новую игру. Тоже с кайфом. Your Eminence, I salute you. Sir de Sardet, what can I do for you? Так. Do you remember I thought that someone must have been responsible for the attacks you sustained? Yes, you thought that this guardian who sent us the animals couldn't have been acting alone. And I was right, sadly. You're hesitating. Are you afraid of my reaction? Indeed. As the person responsible is none other than my cousin, Constantine. Does this mean that the congregation has decided to wage war on us? And thanks to which obscure alliance has your cousin been able to manipulate these creatures? Constantine acted alone, and he betrayed us as much as he betrayed you, believe me. As for the way he manipulated these creatures, do you remember that my cousin was sick? Absolutely. And it is said that his recovery was the result of a rather suspicious miracle. Are you telling me that your cousin has made a pact with the demons of this island? Something like that. He was cured by a Donegat of the island who performed a bonding ritual. But the power he received from this made him thirsty for more, and he bonded himself to other places, thus gaining control over the guardians who were protecting these sacred places. But why attack us? Did his madness make him forget about our alliance? His thirst for power is making him want to control the island entirely by himself. And I know that for this purpose he will soon attack the natives' main sanctuary on the volcano. I won't stand a chance against all the creatures he's taken control of. And I need some help. I will go and find the other factions, of course. But we need the help of Ptolemy. Having a common enemy should help us forget all the differences that have been opposing us. You expect us to participate in a combined attack to protect an insular sanctuary. I hope you realize that for me to accept, I would have to be insane. Or have full trust in you. Are you implying that you may change your mind? If you accept to deal with the problem I entrusted you with, then you would at least have a chance. Ой, иди в жопу, We короче. no longer have time to take care of such things. I understand. And I am sorry. You're an interesting person, de Sardet. Here. I can't give you my men, but take this. It should be useful in the fight that awaits you. Thank you, Your Eminence. I will try to make good use of it. I must leave you. Naturally, Your Excellency. Кольцо. Так а нафиг оно мне нужно, если я не могу его юзать? Короче, я понял, шансов нет. Сейчас я еще раз позырю, шансов вообще нету. Симпатия, симпатия, симпатия. И что эта симпатия? Ничего не дает. Ну и пошли вы нахрен тогда. Все, мне никто не нужен, я один пойду.
Если Телема со своей симпатией не захотела ко мне присоединиться, то и остальные не согласятся. А мне некогда. Попробую сам его убить. Хотя нет, единственное, наверное, с кем бы я хотел побазарить, это с островитянами. Ой, опять не то нажал. Пойдемте к островитянам по-быстренькому. Блин, господи, боже мой. По бырику к островитянам. Если уже с островитянами не прокатит, то тогда пойдем в соло. Мне похрену. Но мне кажется, тоже не получится, потому что симпатия всего лишь. Была бы дружба. Помощь нужна. Did you hear about the attacks of creatures led by strange guardians throughout the island? Yes, Darren sent a messenger to tell me about it. My cousin was sick, and to cure him, Katasak used the bonding ritual on him. But the power he received from it made him mad, and he started bonding himself in other places. He transformed his guardians each time, and used them to attack those he considers to be his rivals. What you're telling me is terrifying. Katasak and Devoshtire should never have bonded him. Your cousin is breaking the balance. He's consuming and will only want to consume more. Indeed. Enon Mil Frictamen warned me that Constantine was now targeting the sanctuary at the heart of the island. I cannot fight him alone. I need allies. I intend to go and find the other factions and ask for their support. But I also need your people. Because we must all stand together to stop the threat that is weighing on the island. Your will to create an alliance between all the peoples on this island is wise and noble. And the call of Enomil Frictamen cannot remain unanswered. However, we won't be able to walk by your side in this battle. I am sorry, Karans. You supported me, and I'd love to support you back. But the other chiefs do not trust you. But do not think that my people will not face the threat weighing on Enomil Frictamen. Dedra will lead our warriors and defend the sanctuary. Sadly, I cannot promise you anything more than this. I understand. I must admit that I expected Dunkus to be more angered when he learned what Constantine... Ясно. I think his god told him before we even arrived. And he is a wise and patient man. Понятно. Понятно. Сборище крыс вонючих обоссанных. Сыкуны проклятые. Фига бы я должен бегать всем. Я и так всем бегал, помогал. Неужели вы, крысы подпольные, не хотите выйти и помочь мне? Один раз, блин. Ну хотя ладно, Данкаса этого я еще просил до этого. Показать мне там дорогу к святилищу и так далее. Но это все фигня полная. Это разве просьба? Это я так чисто. На пол шишечки попросил, блин. Страна крыс и вонючек позорных. Ладно, мы втроем всех побьем. Вообще пофиг. У меня жесткая банда. Петрус, Васк и я.
Если бы еще эту Альфру, или как там ее зовут, можно было взять, вообще было бы супер. Так, вижу чебуреков. Придется вас убить. Жесточайшее нападение. Он с одной тычки отлетел, бро. Ну это прям вообще плохо все у них. Так, найти убежище. Ну это легко. Сейчас найдем. Или нелегко. Подожди, он может быть... Ага, он наверху. Видимо. The cave that Constantine indicated in his note shouldn't be very far. Нам сюда нужно. Да иди проспись. Ты что, дурачок? Легко. Все, погнали. Вот еще тварина. Да хватит тебе уже. О, у меня патрисы закончились. У меня 19 патрисов всего лишь. Ёпта. На нахрен. У меня 19 патрисов всего лишь. Блин. О! А, блин, нет, вообще не о. Так, записки об опытах. По моим расчетам, если провести обряд связи в Кредмегании, Ведвилей, что-то там ослабит настолько, что я смогу его победить. Окей. Карта с пометками. They are sacred places for the natives, places of connection. This place, this journal. My poor Constantine, you have completely lost your mind. What are you hoping to achieve with these rituals? The people from the continent are not suited to the magic of this island. We don't understand it. Its strength has given your cousin a thirst for power, and now he'll never have enough. So much so that he's threatening Enon Mil Frictamen himself. He wants to take his place. To think he's been plotting this absurd plan for weeks. He even used us to achieve it. The intruder in the sanctuary was certainly sent by him to scout the place. We'll need to gather allies if we're going to stop him. But we will also have to weaken him and break apart the bonds that he's established. You're perfectly right, my child. And only a very wise Donegad will know how to proceed. Dunkers may be willing to listen to us. At least there's a better chance than with the High Priestess. You're right. Let's go and find him. В итоге все равно к этому Дункасу нужно идти. Ну, let's go. Let's go. А он уже отказался нам помогать. Сомневаюсь, что он передумает. О! Погодите-ка, может... А, нифига, зря я типов-то не исследовал. Меткость 5. Большой молоток. Никому не нужен твой молоток. Хотя стоять. Я продать же могу, правильно? Правильно. Ладно, людей еще все-таки можно лутать.
Это монстров бесполезно лутать. Они слишком бездарны по луту. Так, давай, Дункас. Снова нужна хелпа. Так, смотри. Молотилку я продам. Ну ладно, это пока не буду. Так, у тебя патрисы не появились? О, появились. Остальное не надо. Хотя, может, надо было? Может, закупить фиолетовых шмоток просто перед файтом? Так, давай, Дункас. Снова помощь нужна твоя. Так, разрыв связи. My cousin bonded himself in many places before he decided to target the heart of the island. You did tell me, and you must know that by doing so, he has acquired a power that no Donegada has ever possessed. That is why I need your help. We need to break some of his bonds in order to weaken him. Rest assured, all the Donegada will answer to the call of their Hoi King. And with their help, we will heal the wound your cousin has opened. However, to accomplish this, it is I who will need your help. What can I do? During the ritual, the one who is bonding himself spills some of his blood near the base of a stone. And this blood summons a guardian. The guardian lifts the stone so that it may serve as an anchor point for the bond. The only way to break this bond is to have a guardian topple the stone. We will be able to do it, but these rituals take a long time. Too long to be done quickly. So, in the meantime, you must prevent your cousin from drawing magic from the place. Чё? Take these seeds and plant them at the bottom of your cousin's bonding stones. These plants grow very fast, and their roots will prevent him from drawing the strength of Tir-Fradi. However, you must be careful, because the guardians corrupted by him will come to defend the stones. Thank you, Dunkus. And thank you for wanting to stop your cousin. Don't worry. I will send my people to finish the work of the plants I have given you. Ну пошла духота, конечно. Погнали, фигли делать еще. Да блин, я опять не ту кнопку нажал. Так, идем сюда. Короче, загляну к торговцам. Вот у меня что есть? Шляпа-фиолка. Перчи-фиолка. Шляпа и перчи только. Так, перчи... Ой, броник. Фигня. 8, 4. 12, 5, 18, 11. Вот это куплю. Перчи... Перчи у меня фиолка, точно. Боты тут нет нормальных. Цепь инквизитора мне не подходит. Плащ тоже, блин, в итоге только бронька. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Я еще надеть не могу. Ой, боже, все, пофиг. Как я... ну сейчас я буду с боссами драться. Да, во время драки с боссами я, скорее всего, и как раз... Что?
А, нет, 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 нет. Let's see if you can ward off this fate. Нет, нет, нет. Let's see if you can ward off this fate. Да что это такое? Engulf our enemies. Let's see if you can ward off this fate. Боже мой, ну почему так сложно все, как всегда? Engulf our enemies. Let's see if you can ward off this fate. Да у него броня не пробивается просто. Let's see if you can ward off this fate. Engulf our enemies. Не, да иди нахрен. Engulf our enemies. Уйди. Engulf our enemies. May the shadow engulf our enemies. Ёб твою ногу. Так. Ну да, ну да, ну да, ну да. May the shadow engulf our enemies. Да ты чё тупое животное нахрен? Engulf our enemies. Ёб твою мать. May the shadow engulf our enemies. Fantasy Dunkus gave us at the base of the raised stone. Кусок дерьма нахрен. Просто какой-то, я не знаю. Look! The plant seems to be growing extremely fast. The Donningarder of Dunkus's clan are sure to be here soon to finish breaking the bond. Блин, второй босс, если такой же будет, это просто жопа. У меня боеприпасов нет, броня у него еле-еле, блин, отпадает с этих тычек обоссаны. Тяжело, чересчур тяжело как-то. Да какой второй уровень науки, ёб твою ногу. Ой, нет, покупка. Не понимаю, у него реально вот эта хрень типа круче. Может взять клеймору лейтенанта, я не знаю. Меткость. Но у меня меткости вообще нету. Так.
А, это, блин, болото то самое, которое давным-давно уже проходили его. Не, ну здесь, конечно, тоже мразь такая. У него еще и помощники тут. Офигительно. Да как он прошел мимо? Да ударь ты на Q, ну сколько раз нажать надо? Ну ладно, этот легкий. Вот просто я выкинул ловушку, и чел на нее даже не попался. Офигенно. Чё у этого дебила есть? Обсидиан. Офигенно. Так, а чё, какой next quest? В смысле заручиться поддержкой, мне никто не хочет помогать. Ну, ну давай по приколу. Просто по приколу. Сейчас по всем пройдусь, мне все откажут, я пойду нахрен. Не знаю, зачем это делать, если я могу и соло пойти всех убить. Непонятно мне вообще абсолютно. Смотрите, сейчас я приду к этому типу. Он скажет: слушай, ты не хочешь нам что-нибудь сделать там? Квестики наши поделать какие-нибудь? Нет, не хочешь? Нафиг мне в итоге симпатия со всеми, если мне никто помогать не хочет даже. Уроды. Нафиг я вам вообще помогал все это время, если вы мне помогать не хотите? Да, конечно, рад ты, придурок. I investigated and discovered the identity of the person who orchestrated the attacks on Hikmet. I was certain you would eventually find out who. You never give up. So, who is the bastard responsible for all these deaths? My cousin, Constantine. Your cousin? You have some nerve. What do you want? For me to declare war on you? No. You must understand that the congregation had no hand in this. Constantine acted alone. Ever since he fell ill, he hasn't been himself. And who knows? Maybe the shock he felt after your attempted coup had something to do with it. These attacks would be his revenge. Why target the others then? I don't know. But I know that he performed a native ritual bonding him to the island several times. Each of these rituals gave him a great magical power and control of some guardians. Now he's threatening to target the main native sanctuary at the heart of the island. And if he succeeds, we won't be able to stop him. You come here with your bizarre tales about magic, rituals and sanctuaries. Probably expected me to send my troops out far away from my city. For all I know, you might very well still be acting on your cousin's behalf. If that were the case, why would I have come to your rescue when the creatures attacked you? I could have just let them overwhelm you and your city would have fallen. But despite your treason, I helped you. And I'm now asking you to help me in return. I intend to ask for help from other factions, but your soldiers are the best. If we want to have a chance at saving this island and its population,
We must fight together. I am in your debt, it's true. Without your intervention, I would probably have lost my city. And since I don't want you to think I'm ungrateful, I will give you this. I hope that it will prove useful to you, but you will have to fight without us. My men will never follow you in battle. They don't trust you. Sorry to say. That is regrettable. Пошел нахрен. I won't want Так я не понимаю, зачем мне бегать вот так вот? Я знаю, что никто не придет нам на помощь. В чем, ёпта, прикол? Вот это тупизм максимальный вот в этой игре, который меня, ну, к концу прохождения он меня уже изрядно начинает бесить. Типа, нафига мне вот это все делать? Я чё, не могу просто пойти и сразиться с брательником своим? Чё за дебилизм, блин? Плюс, типа, у меня с нафтами вообще проблемные отношения. С еще каким-то типом, которому мне нужно идти, тоже проблемные отношения. В итоге нахрена мне что-то делать? I have come to ask for your help. My cousin has been plunged into madness, and now he uses them to attack. A difficult situation. Who's in charge of the island, is It actually does concern you. If my cousin takes control, he's not looking for political. I see. We must stop him at all costs. I intend to convince other factions to support me. Alas, even if I wanted to, I couldn't. They don't trust you enough to follow you. Could there be a way to make them Captain Reuben warned me that he suspects. It is almost certain she sent secret navigation information. Why ask me to take care of it? This is a very serious act. The Norts are like a family, very connected. I think an external view. Anyway, their ship is at your authority will allow you. I see. What is It's up to you to find out. You've seen the techniques we use. I agree. Where can I find Captain? At the port in your town. Ну ёпта, идите нахрен. I don't. That's alas. Thank you. Что, как обстоят дела? Не круто обстоят дела. Вообще не знаю, зачем я с кем-то тут пытался, типа, какие-то союзы там заключать, что-то еще. Когда меня все послали просто нахрен. И сказали, что, мол, да, братанчик, мы не сможем с тобой никуда пойти. Извини. Но ты попущ. Типа все. Ты нам не помогаешь, мы тебе не доверяем, бла-бла-бла. В итоге я тут всю игру бегал, всем жопы спасал. Когда мне помощь понадобилась, никто нафиг даже не пришел. Это как обычно, это классика, это настолько жизненно, что просто невозможно представить. Ходишь, всем помогаешь, потом тебя просто нахрен все посылают. Good day, Your Excellency. Alas, that title signifies nothing anymore, Sir Desade. Ну понятно. I'm truly sorry. Thank you. A great many. We should have been more vigilant. These traitors. Ну понятно. What might? Since you broached the subject of treachery with complacency, I'm not sure I understand. have you forgotten that after sending me to save your savants that you then... According to you, I needed only to convince the team. But you used me like a pawn. I cannot understand why. I was certain that the witch doctor would refuse to help us. They have us marked down. And I had good reason to believe that you would not resort to physical persuasion. You are even ready to use brute force against your own... Whatever do you mean? After wounding the Tiana, your spy attempted to... And you dare to tell me that my... Can I remind you that to assassinate a legate is to declare... I never... I promise you that I had... That man went beyond his orders, I assure you. I can only give you the benefit of the doubt for now. Ой, тяжело. In the meantime, you need not keep a candle lit for the return of your spy. He paid for his audacity with his life.
He would have been made to answer for such infamy, I assure you. I am all the more sorry because your cousin has been quite generous with me. I should have made myself clearer, made certain that my orders were without ambiguity. And concerning the remedy... There never was a remedy. It was a wild goose chase. Perhaps even some sort of machination. No. Кто это? Почему мы с ним так долго базарим? Я не понимаю. This is a great setback. How could I have been so naive? What a shame. I am truly sorry that... И чем он вообще может нам помочь? Ну, хорошо. Help? I doubt that I could be of any usefulness, but I'll hear you out, of course. I do not know if it's the malachor or the ritual that saved him that's to blame. But my cousin has fallen prey to madness. Ну, лекарь или ученый, так и чё, чем он нам поможет? Using powers he has gained from the peculiar bond he has forged. I'm not sure I understand what Ну, старикан какой-то, чем он поможет? speak of the miraculous healing of Constantine. But what do you mean by powers and a bond? My cousin participated in a ritual that links him to the island, as many of the natives have done. This ritual saved him and gave him his powers, and now he uses them in his thirst for conquest. I'm not sure I believe in these mad stories, which resemble far too much the superstitions of Ptolemy. But if your cousin wishes to conquer this island for himself, it is vital to stop him. Alas, I no longer have an army, nor even doctors to send to heal your troops. Only this old weapon that allowed me to survive the coup d'etat. Take it. It is a unique weapon that I created myself. I hope that it... Надавали мне, короче, говна всякого. I will use it well. Anything else? Все, отвянь, старый пердун. Farewell, Desade. Все. Никто мне на помощь не пришел. Ну и пошли вы нахрен. Меткость 5, да ёпта нахрен. Что это бомба? Пердомба. Чё мне качать? Мне уже качать нечего. Ну и все. Все, я готов. Последний бой. Да он даже морально меня не поддержал. Он просто сказал, вот тебе пистик, которым ты не можешь пользоваться. Иди на все 4 стороны. Какой найти ключ? Что это такое? Собрать спутников перед святилищем. Чекайте. Чекайте. Собираю всех спутников перед святилищем, которых у меня нету. Ёпты, тут еще и патрон нету. Да тут вообще, да бесит меня. Вот ходить, пердеть, что-то со всеми разговаривать. Мне это вообще зачем все нужно? Ой, ё-моё. Все, я всех собрал. Нас 4. Don't make it harder than it has to be, Petrus. Fighting against your cousin isn't pleasant, but it's the only logical thing to do. A nicer way of saying he has no choice. Indeed. I must stop Constantine, regardless of what it may cost me. Not only to obtain an antidote to the malachor, but also to save this island. We will all be with you. After all, this concerns all of us, doesn't it? Naturally. We will be by your side. Вот это настоящие кентафурики. Thank you. You have been precious allies, and you are proving once more the value of your friendship. Now let's go. It'll be a shame if we arrive too late. Вот это настоящие кентафурики. Вот мы вчетвером сейчас будем противостоять огромной армии противника. Из мутантов, кровосись всяких, ублюдков, упырей. Причем у меня со всеми ними подозрительные отношения. Даже не симпатия. А мы идем вчетвером сражаться с мутантами. Круто, правда?
Ни один чел нам не помог. Ни один. А, стоп. Я вообще один. А где мои типы? А почему я один? Я один. Вообще. Я полностью один. А, тут еще и проход завалил. Прикольно. Да какая семья? Меня даже они кинули. Я просто один остался. Сейчас там будет, короче, все виды гигачадовских вот этих боссов. 5 штук. И я буду раз на раз с ними драться, да? Точнее, как раз на раз? Раз на 5. Да какой модный, блин. Ну вот. Ну что это? Ну посмотрите. Вы че вообще дурачки, что ли? Ух ты! А, все-таки подорвались, дебилы. Тихо, 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 тихо. Да тихо, крысиные твари. Ну да, ну да, ну да. Ну да, он же может ударить именно в тот момент, когда я бью, конечно, как же без этого-то, ёпта. Все, сосать дырявый. Вы чё, рофлите? Я один дрался. И тут они появились резко все. О, а теперь они все здесь. Но они за мной не пойдут, да? Посмотри на них. Посмотри. Они говорят, мы с тобой до конца. Это наша, типа, война. Мы спасем этот остров вчетвером. Мы такие крутые. В итоге вон стоят втроем. А мне, блин, в соло всех убивать нужно. Ну ты посмотри, что это? Ты отвали, ежика, босс. Отвянь. Ну почему ты без КД бьешь, урод? Их кто-то бьет? Я их силой мысли убиваю. Они забагались? А, ну ладно, не все забагались. Ну конечно, придурок, как же по-другому. И опять со мной никого нету. Блин, да я так не доживу до ластфайта с этим Константинычем. О! Это люди? А, это своячки. Your cousin is already on his way to the sanctuary. We fought as best we could, but new beasts just kept coming. We'll do everything we can to give you more time. We'll fight to the death if we must. But you must chase him. You must. Погнали, погнали, я готов. If
I'm well aware of that, believe me. But here come some more beasts. To arms! Почему они все стоят? О, жужелица идет. Короче, деритесь все. Я подожду пока. Тихо, тихо. А, ну да, надо ж на меня пойти обязательно. Куда ж бежать-то? Ну какое нахрен отравление? Твою ногу! Дай попить мне, ты ж собака. Алло, яд пройдет сегодня, нет? Почему у них такой яд дикий? Все, добивайте его. А можно яд пройдет? Нет? Even though my warriors are unrivaled, I'd be glad to get some help. Enough for the talking. Go. Take care of your family issues. We'll take care of the rest. Fine. Good luck. Офигенно. И Петрус со мной не пойдет, чекайте. Ему просто пофиг на меня, он не пойдет со мной. Вот они все внизу остались, уроды. А, да? Тихо, тихо, тихо. Да, ты попадешь. Все. Все, ну посмеялись и хватит. Ну ты тварь. Зашибумба. Да нет, понятно, что они в любом случае останутся потихонечку, но они хотя бы помогать мне могли, например. Почему я должен соло против всех драться? Меня к такому жизнь не готовила. Ну ё-моё. Ну конечно он попал, ну конечно. Ну ё-моё, ну за что? Давай, иди сюда. Ну все, это конец. Сейчас будет last fight. Constantine thinks of you with a lot of affection, despite his madness. You are more likely to convince him than I am. My role is here. Go, my child. I pray for your success. Самое стрёмное, что я вообще не представляю, что ну каким он сейчас будет. Типа, что от него ожидать? Какой это будет мутант? Летающий, может быть огромный, бегающий по земле,
Может быть летающий и огромный, бегающий по земле одновременно. Константин! Restrain him. Ёпта, что это нахрен? А, да? Это что? Ну посмотрите, что это? Куда вот его бить? Как до него достать? Ну иди нахрен. Ну ё-моё, ну двигайся. Да ты что тупой? Ну как двигаться-то в этой игре? Я не понимаю. Ё-моё. Ну ё-моё, ну конечно ты попадешь. Ну как же без этого? Ну дай, ну как подойти к нему-то? Блять, я просто не могу двигаться даже. И он ни в одну ловушку не попадает. Вот это вообще кайф. Где он? Умри уже, тварь. Фу, ну и тварь. Why have you done this? But for you, for us, so that we may live free at last. This makes no sense. Constantine, it's madness. You don't understand because you're still attached to the old world. This old, dying world which, to survive, has betrayed, used, and manipulated us and would not have hesitated to kill us. Perhaps, but I've seen death, cousin, and I understood the vanity of it all. My father's ruses just so he could earn more power, the political bowing and scraping to preserve corrupted nations. I have been offered unrivaled power, allowing me to get rid of this, to send the old world back to its inevitable death and to build something new here. Something unique. And this new world is my gift to you. You and I could be its new gods, the immortal and benevolent monarchs. He himself is the incarnation of the old world he is speaking of. He has its vices and its poison. For his own immortality, he's prepared to destroy everything around him, to break millennia of cycles. I implore you, flesh of my land, think of all the lives that will come to an end to feed his bride. Don't listen to this old god. He's like all the others, after all, clinging to life.
All you have to do is to bind yourself here with me, and we will be gods together forever. Извините. Come. Он олень, да, если чё. Ну типа. After the fall of Constantine, my young student managed to establish stronger links between the old nations and the natives. Some of their Конец. were even invited to the continent, and with their help, it slowly became a land filled with life again. And for the first time in a long while, the number of cases of the malihor is decreasing. Of those who fought valiantly in Dorhat Genadu, very few survived, but they were crowned with glory. For despite their small number, they had managed to prevent the worst from happening. Afra set aside her weapons and went back to her research on the native culture and flora of the island. It is said that she is even writing a book with the help of Dunkas's clan when not visiting her friends. For his bravery, Vasco was awarded the rank of commander. He now travels the sea at the head of a whole fleet, but he often comes back to visit his brother-in-arms. Petrus's ambitions have finally been fulfilled. He obtained the much-coveted title of Cardinal. Despite the responsibilities implied by such a title, he still sometimes visits the one he calls his child. These precious friendships allowed my student to slowly forget Kurt's treason, even though he still feels bitter about it at times. Siora, who had taken back her role as the Donegad of her clan, convinced them to join the Donea Exregao. Her heart was still full of disappointment for the time she spent in vain alongside a Renaigse. Despite the help Ulan received, which allowed him to restore the importance of the seaside Nemeus, he still had to renounce the role of Mal as he faced the contempt of the other clans. Dunkas and his people spent a lot of time with savants and theologians. Patiently, they shared their knowledge of the earth and learnt new techniques from one another, and in so doing, they restored balance between the new world and the old. By wanting to convert the natives at all costs, including by force, Teleme's only reward was their anger. Bogged down in the political maneuvers of the missionaries and the Ordo Luminis, San Mateus struggled. Admiral Cabral had to face a mutiny as it became apparent that the Guard had been informed of the Nords' secrets. More secretive than ever, the Nords withdrew, only accepting the Seaborn amongst them. Although it was weakened on the continent, the Guard's influence kept growing on the island around their city of Hikmet. They managed to establish peace with the natives, where the Alliance had only managed to create anger, despite the negative influence of some shady members in their midst. Все. Теперь конец. Ну, получается, GreedFall наконец закончился.
Да, ты, кстати, пропустила все, что рассказывали про про людей. Что с ними стало, типа, после финала? Так что да, все, завтра смотрим Gamescom. Будем индюшатину выбирать, которую, может быть, будем проходить, когда она выйдет. И послезавтра, может быть и завтра успеем, выберем новую игру на аукционе. А на сегодня все. Всем спасибо, что пришли. И всем пока.